Maunahan sila guys. Ito na guys, ito overtaking natin na sobrang. Mayroong dala na tag isang sakong palay. Yan. At mansig may angkas yan mga idol, walang pala panaog. Hindi sila overtakan ha. Isdog to to. Dito tayo overtake guys. Para na. Sige. Bigyan ka pa ng partida. Wala akong preno ha. Partida na yan. Sige. Yeah. Maunahan sila guys. Ito na guys, ito overtaking natin na sobrang ano guys. Kayo ka to. Ano guys? Overtaking na kami guys oh. Isag to to. Isag ka to to. Sige. Ito to. Ara na to. Overtaking na. Overtaking na. Overtaking na ta guys. Oh guys. Overtaking na kami guys oh. Ara na sila guys. Ara na guys. Overtaking tayo guys. Overtaking. Overtaking ta dyan. Unahan tadi yung sa last finish line. Wala na. Verde na kayo, verde na. Verde na sila guys, verde. Hindi sila makabata sa atin. Ito yung dala natin oh. Tsaka XRM lang yung gamit natin guys. Ayan sila, nakarusi pa, hindi sila makaagi. Hindi makabatas guys. Ditulod-tulod na lang siya guys oh. Why, perde sila guys. Dito lang hasta eh.